ଅନୁଶୀଳନୀ 1A। 1 ନମ୍ବର ହେଲା କ'ଣ? ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବାଛି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି? x + y = 0 ସମୀକରଣର ଅନ୍ୟତମ ସମାଧାନ ଡ୍ୟାସ୍। ଆମେ ଦେଖିବା x + y = 0 ସମୀକରଣର ଅନ୍ୟତମ ସମାଧାନ କେତେ ହେବ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାର ସମାଧାନକୁ ଦେଇଛି ଆମକୁ x + y = 0 ର ଅନ୍ୟତମ ସମାଧାନ କେତେ ହେବ, ବା x ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆଉ y ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଲେ x + y = 0 ହେବ। ଆମେ ଯଦି ଏଠି ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍କୁ x ର ମୂଲ୍ୟକୁ ଆମେ ଯଦି ପକାଉଛୁ 4 ଆଉ y ର ମୂଲ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ପକାଉଛୁ 5, ତେବେ କେତେ ହେଉଛି 9। ତେବେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ନୁହଁ। ଆମେ ଏଇଠି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଯଦି କାଢ଼ିବା, ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା -4, x ର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା -4 ଆଉ y ର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା +4, ଯାହାଦ୍ୱାରା -4 + 4 = 0 ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଏଇଠି -4 + 4। ସେଭଳି ବିଟ୍ 2କୁ ଆମେ ଯଦି ଯିବା, ବିଟ୍ 2ରେ ଆମକୁ ଦେଇଛି x - 2y = 0 ସମୀକରଣର ଅନ୍ୟତମ ସମାଧାନ ଡ୍ୟାସ୍। x - 2y ଦେଖିବା, x - 2y = 0 ଏହି ସମୀକରଣର ଅନ୍ୟତମ ସମାଧାନ କେତେ, ଅର୍ଥାତ୍ x ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ ଆଉ y ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା x - 2y = 0। ଏଥିରେ ତୁମେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ। ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛି? ପ୍ରଥମେ x ର ମୂଲ୍ୟ 4 ଆଉ y ର ମୂଲ୍ୟ 2। ଆଚ୍ଛା, x ର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ଯଦି 4 ପକାଇବା ଆଉ -2 y ର ମୂଲ୍ୟ 2 ପକାଇବା, ତେବେ 0 ହେଉଛି କି? ଦେଖିବା, 4 - 2 × 4 = 0। ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ଟି ଠିକ୍ ହେବ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା 3 ନମ୍ବର। ବିଟ୍ 3ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? 2x + y + 2 = 0 ସମୀକରଣର ଅନ୍ୟତମ ସମାଧାନ। ଏଠି କ'ଣ ଦେଲା? ବିଟ୍ 3ରେ ଦେଲା 2x + y + 2 = 0। ଏହି ସମୀକରଣର ଅନ୍ୟତମ ସମାଧାନ କେତେ ହେବ? ଆମେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିଦେବା। ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ ଅଛି 0, 2, x 0, y 2। ଆଚ୍ଛା, x 0 ପକାଇଦେଲେ ଏଠି ଆମେ ଯଦି ପକାଇବା 2 × x ଜାଗାରେ 0 ପ୍ଲସ୍ y ଜାଗାରେ 2 + 2 = କେତେ ହେଉଛି? 2କୁ 0ରେ ଗୁଣନ କଲେ 0 + 2 + 2 ମାନେ 4 ହେଉଛି। ତା ଅର୍ଥ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଯେଉଁ ଦେଇଛି, ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେମିତି 2, 0 ମାନେ x ଜାଗାରେ 2, y ଜାଗାରେ 0। x ଜାଗାରେ 2 × 2 ପ୍ଲସ୍ y ଜାଗାରେ 0 + 2। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସମାଧାନ କଲେ ଦେଖୁଛୁ 2 × 2 = 4 + 2 = 6 ହେଉଛି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନୁହଁ। ତ ଥାର୍ଡ଼ ଅପସନ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, x - 2 y 0। ଆଚ୍ଛା, x 2 - 2 ଆଉ yଟା ହେଲା 0 + 2। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 2 × 4 +2 ହେଲା -2 ହେଉଛି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନୁହଁ। ତେଣୁକରି ଆମର ଠିକ୍ ଅପସନ୍ଟା ହେବ ଲାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ 0 - 2, x 0 ତା ଅର୍ଥ 2 × x ଜାଗାରେ 0 ପ୍ଲସ୍ y ଜାଗାରେ -2 + 2। ତେବେ ଏଇଟା ତ 0 ହେଇଗଲା, -2 + 2 0। ତେଣୁକରି ଆମର ଫୋର୍ଥ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ଏଇ ଅପସନ୍ଟା ଠିକ୍ 0 - 2। ଏବେ ଆମେ ଯଦି ବିଟ୍ ନମ୍ବର 4କୁ ଯିବା, ଦେଖିବା 4ରେ କ'ଣ ଅଛି? x - 4y + 1
इक्वल टू 0 x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0 हेले x इक्वल टू डैश x रो मूल्य केते हबो एटा को जदि हमें समाधान करिबा कोन अछि एठी समीकरण को देखले x minus 4y plus 1 equal to 0 implies x equal to minus 4y आरो पटो गले plus 4y plus 1 आरो पटो गले minus 1 तार्थ x हला 4y minus 1 ऑप्शन अछि 4y minus 1 ता हमरो ऑप्शन हला 4y minus 1 तापर हमें जिबा 5 नंबर प्रश्न को बीट नंबर 5 रे कोन देछि बीट 5 देछि 2x minus y plus 2 equal to 0 हेले y equal to dash 2x minus 2y plus 2 2x minus y plus 2 equal to 0 हेले y equal to dash एठी मध्ये हमें जदि सेंति समाधान करिबा एपटे रहिला 2x माइनस y टा को हमें आरो पटो को नै जिबा तो कोन हे जिवो प्लस y हे जिवो आ प्लस 2 टा एपटे ही रहिला बा एकु जदि हमें लिखिबा y is equal to 2x plus 2 2x plus 2 तो सेकंड ऑप्शन हमको देछि 2x प्लस 2 तापर हमें जिबा बीट नंबर 6 नंबर बीट रे प्रश्न देछि x minus 2y x minus 2y plus 3 equal to 0 हेले y equal to dash तो हमें ये देखा y रो मूल्य केते हबो x minus 2y plus 3 equal to 0 हेले y केते हबो ये इम्प्लाइज आमे x टा को रखि दबा minus 2y समान चिन्ह रो आरो पटो को नेले plus 2y हे जिवो आउ एपट रही छि plus 3 इम्प्लाइज हमको दरकार y रो मूल्य तो ए 2 आ y गुणन हेक अछि 2 टा को एपट को आनले x plus 3 by 2 is equal to y हबो बा या को हमें जदी सजई के लिखिबा y is equal to x by 2 plus 3 by 2 x by 2 plus 3 by 2 बा या को हमें लिखि परिबा 1 by 2 ही x plus 3 1 by 2 ही x plus 3 तो हमरो ऑप्शन टा 1 by 2 ही x plus 3 जो फर्स्ट ऑप्शन रही छि फर्स्ट ऑप्शन टी होछि हमरो करेक्ट ऑप्शन तापर हमें जिबा 2 नंबर प्रश्न को 2 नंबर प्रश्न रे कोन कहिछि निम्न रे दत्त सह समीकरण जोड़ी रु केउ समीकरण जोड़ी क्षेत्र रे अनन्य समाधान संभव असंख्य समाधान संभव एवं समाधान संभव नुहे आमे जदी एठी देखिबा को समीकरण जोड़ी रे अनन्य समाधान हबो आउ को जगह रे असंख्य समाधान हबो आ को जगह रे समाधान हबो नाही तो 2 नंबर रो हमें बिट 1 को जदी देखिबा x plus y plus 1 is equal to 0 देछि x plus y plus 1 equal to 0 आ उडे देछि x minus y plus 1 equal to 0 याको हमें जदी देखिबा हमें फार्मूला जानिचु जे a1 by a2 not equal to b1 by b2 हेले अनन्य समाधान हबो आउ गोटे कंडीशन हमें जानिचु a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2 हेले असंख्य समाधान हबो आउ गोटे हमें जानिचु
a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to not equal to c1 by c2 जदि यही भली कंडीशन हैला तेबे असंगत बा समाधान हबो नाही। तो आमे प्रथम जो बीट 1 रे जो समीकरण दीटा देछि ताको आमे जदि देखुचु ए जगह रे कोन होची ए जगह रे a1 अछि देखो a1 अछि इक्वल टू 1 b1 अछि इक्वल टू 1 और c1 अछि 1 सेमती a2 अछि 1 b2 अछि -1 c2 अछि 1 तो एटा को हमें जदि देखिबा 1 by 1 नॉट इक्वल टू 1 by -1 तार अर्थ ए प्रथम कंडीशन को ये सैटिस्फाई करूछ। तेणु करी बीट नंबर 1 टी हैला अनन्य समाधान हबो बीट नंबर 1 रो अनन्य समाधान हबो। सेमिति बीट नंबर 2 को हमें जदि देखिबा 2 नंबर बीट रे देछि x plus y plus 1 equal to 0 x plus y plus 1 equal to 0 आउ 2x plus 2y plus 2 equal to 0 ए भली देछि x plus y plus 1 equal to 0 2x plus 2y plus 2 equal to 0 एठी जदि हमें देखुछु a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2 होउची कारण a1 जगह रे 1 अछि a2 जगह रे 2 अछि b1 जगह रे 1 b2 जगह रे 2 c1 जगह रे 1 c2 जगह रे 2 तेणु देखुछु 1 by 2 1 by 2 1 by 2 होउची तेणु करी ए द्वितीय जो समाधान रहिला जो द्वितीय बीट रो समाधान कोन हबो असंख्य समाधान हबो। से भली हमें 3 नंबर बीट को जदि जिबा 3 नंबर बीट रे देछि x plus y plus 1 equal to 0 x plus y plus 3 equal to 0 जदि एई भली देछि x plus y plus 1 equal to 0 x plus y plus 3 equal to 0 एठारे हमें जदि देखिबा a1 by a2 equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2 हेछि कारण a1 हैला 1 a2 हैला 1 b1 1 b2 1 c1 हैला 1 c2 हैला 3 कारण एटा समान हैला नाही। एई भली जदि हबो तेबे एठे असंगत हबो असंगत बा समाधान हबो नाही। से भली हमें जदि बीट 4 को जिबा 4 रे कोन अछि 4 रे अछि 2x minus y plus 3 2x minus y plus 3 equal to 0 आउ गुटे अछि minus 4x plus 2y minus 6 equal to 0 ए समीकरण अछि। एठारे हमें देखिबा a1 by a2 equal to b1 by b2 होउछि कि a1 हैला 2 a2 हैला -4 equal to b1 हैला -1 b2 हैला 2 तापरे c टा कोन अछि equal to c हैला 3 -6 हेले ए केस रे जदि हमें देखिबा सब गुडा को इक्वल होउछि 2 के 2 2 दुने 4 माने -1 by 2 एटा मध्ये -1 by 2 एटा मध्ये 3 के 3 3 दुने 6 एटा मध्ये -1 by 2 तेणु करी एई केस रे जदि a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2 हुए तेबे असंख्य समाधान हबो। ता अर्थ हमरो बीट नंबर जो 4 रहिछि तार समाधान असंख्य समाधान हबो। तापरे हमें देखिबा बीट 5 आउ बीट 6 बीट नंबर 5 रो कोन हबो 5 नंबर बीट देखि दबा
5 नंबर बीट रे देछि 2x minus y plus 3 2x minus y plus 3 equal to 0 आ गोटे देछि 2x plus y minus 3 2x plus y minus 3 equal to 0 एठी हमें देखिबा a1 by a2 b1 by b2 आ c1 by c2 रे को भलिया कंडीशन होछि अच्छा इक्वल टू होछि ना नॉट इक्वल टू होछि अच्छा a1 केते 2 a2 केते 2 b1 केते -1 b2 केते +1 एटा नॉट इक्वल टू हैला 2 by 2 माने 1 1 by 1 माने -1 एटा नॉट इक्वल टू हैला तेनु करी एटा अनन्य समाधान हबो बीट नंबर 5 टा अनन्य समाधान हबो तापर हमें जीवा बीट नंबर 6 को बीट नंबर 6 रे कोन अछि 2x minus y plus 3 equal to 0 आ गोटे अछि -6x plus 3y plus 5 equal to 0 एई भले अछि तो एठी हमें देखिबा कोन होछि a1 by a2 कोन होछि b1 by b2 आ c1 by c2 को प्रकार कंडीशन रहउछि a1 2 a2 हैला -6 b1 -1 b2 3 c1 3 c2 5 आमे जदि एठी देखिया 2 के 2 2 2 2 3 की 6 ता अर्थ 1 by -3 equal to -1 by 3 बाय या को हमें कहि पारिया एटा सेम ऊपर रहू माइनस किबा तळे रहू ता नॉट इक्वल टू 3 by 5 एई भली जदि हैला तेबे एटा हैला असंगत समाधान हेई परिबो नाही एतिकी थिला आजिर प्रश्न आउ बड़का प्रश्न को हमें नेक्स्ट क्लास रे समाधान करिबा वीडियो टी भल लागिले निश्चित भाव रे लाइक और सब्सक्राइब करिबो धन्यवाद।